ডাল খাই রে আহলা দশরা বাজিলা ঢুল ডাল তলে দেখো ধাঙ্গরি ঠুলো গো বাজুছে ঢুল বজার তালে তালে নাচমা माँ के जुहार गो डाल खाई गो ये डाल खाई रिलीजियस डाल खाई ओरिजिनल परवर्ती समय जेन विकृति मानसिकता सिंगर जेन गायला स्टेज रे आर जेन माने भी पसंद करूछन कि से सिंगर जते प्राउड करूछे मु भल गीत गाई देछि गुटे न्यू फॉर्म तार बागे मूर्खामिया की हेबा उदाहरण का लगा डाल खाई रे अरे ननी जारे ननी पीसिना मोर मन मोहनी मन के जानी पीती पानी पीले सिना हेता मन के जानी पीती पानी पीले सिना हेता रे लाढ़ो गेलर कथा रोलांगी रस नहीं भांगबू आसो रोलांगी रस रे नहीं भांगबू आसो আর চাউল মুঠে ফিকি দেবে ননি গা আমার আই অজা বাজুথিবা বজা খাউথিবা খজা বাজুথিবা বজা মানে জয় মা সমলে ଆଉ ଆଜି ଶୁଭମ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛେ ଇ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେନ୍ଥିରେ କି କିଏ ଯଦି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିପାରବା ବା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରବା ସେ ତାର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମର ଘରରେ କେତେଜଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି କହିବେ ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକେ ବଜାୟ ରଖବା ଲାଗି ସେମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଥିସି ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ ସଂସ୍କୃତିକେ କେନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଇକରି ବି ଗତି କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ବି କିଛିଟା ଅନୁଭବ ବି କରିଛୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ କେନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ ତଥା ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ କେନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ सुश्री रूबी त्रिपाठी जे कि लोकनृत्य प्रशिक्षक खुशी सांस्कृतिक गवेषणा केन्द्र तांको आज आम कार्यक्रम के स्वागत करुचे तार बाहर अच्छा नीलांचल नंद भाई जे कि सांस्कृतिक गवेषक सागे सागे तांकर गोटे प्रतिष्ठित अनुष्ठान भी अच्छे ढोलमोहनी कला परिषद बोलिकी आ से भी आमर इन कार्यक्रम के आगु भी थोड़े आसी सारीचन आज भी आईचन एंता तो आम बार बार भी डाकमु ताको आर अवदान भी बहुत अधिका अच्छे ताको भी आज कार्यक्रम के मुझे स्वागत करुचे तार संगे आज करे आमर नुआ करे जना पाइछ जने सदस्य पाइछ जे कि होजन विपिन बिहारी बारिक जे कि से भी जने वरिष्ठ सांस्कृतिक गवेषक आर भी गोटे अनुष्ठान अच्छे बन्नाली सांस्कृतिक एकाडेमी बोलिकी आपन को भी सार आमर ये कार्यक्रम में स्वागत करुचु आन लोक कला संस्कृति के बचे रखबार लगे आ लोकंकर मनोरंजन करबार ये दुईटा भितर आम जेन गोटे जेन गोटे बाड़ाटे भी रही जाऊे बाड़ा के आम किए केते क्रॉस करुचु काण करुचु इतार उपरे गोटे आम विशेष भाव में आलोचना करवा ले जाऊँ प्रथम मुई नीलांचल नंद भाई के ये आलोचना रे भाग नेवा ले कहूचे जे एक्चुअली आपण को जेन लोकंकर मनोरंजन करबार संगे संगे संस्कृतिर भी आपण केनता करी जेन रक्षा करवा ले चेष्टा करूछ जहाँ भी हो लोक संस्कृति लोकगीत नृत्य और वाद्यर जेन प्रचार प्रसार लगी विभिन्न प्रकार अंचल रे विभिन्न प्रकार जेन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया हो बा यूट्यूब चैनल भी हो समस्त भूमिका गुरुत्वपूर्ण अति निबिड़ कारण चैनल माध्यम जनसाधारण पाखरे आमर कोहेर कथार कथानीर संस्कृति समस्ते देखि पारुछन सुनी पारुछन एवं अनुकरण मध्य करिकरी निजर जीवन के जीवन धारणा रे भी सहायक करि पारुछन किंतु प्रश्न उठला जे लोक गीत नृत्य वाद्य के गोटे जीवनशैली भाव में ग्रहण करवार लगी लोकलोचन को आनबार लगी एवं संस्कृति संस्कार मिलबार लगी तार संगे संगे जेते कलाकार माने अछन तांकर जीवन जीविका केनता करी ही पार अति सहज सुंदर भाव इथिर लगी सरकारंकर तरफ विभिन्न प्रकार किछि कलाकार मान को नेकरी गोटे 1860 एक्ट अनुसार गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान भाव से माने रजिस्ट्रेशन करुचे सांस्कृतिक दल सेने विभिन्न प्रकार कलाकार किछि ग्रुप ऑफ फोक आर्टिस्ट के लेके से रजिस्ट्रेशन करुचे
जेन सांस्कृतिक दल गठन करागला तार एम ऑफ ऑब्जेक्ट्स अच्छे एवं से कलाकार माने केनता कर निजे जीवन धारण करि पारबे लिवलीहुड तांकर हबा तार संगे संगे आमर काहे केते जुगु पीढ़ी रु आउ पीढ़ी 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 आमर लोक गीत वाद्य नृत्य आमर परंपरा चाली चलन भाषा साहित्य संस्कृति केनता कर प्रचार प्रसार हबा आर पीढ़ी लगी आगामी पीढ़ी लगी से मानकर सब मुख्य भूमिका अच्छे किंतु प्रश्न उठला जेन सांस्कृतिक दल माने सरकारी स्तर रे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अनुसार रजिस्ट्रेशन करी करी तांकर जेन आर्ट फॉर्म टा प्रस्तुत करूछन से आर्ट फॉर्म माध्यम रे समाज को से माने गोटे चेतना दउछन जे आमर संस्कृति महान संस्कृति ई संस्कृतिर भितरे गोटे संस्कार अच्छे एवं संस्कार भितरे गोटे जीवन धारणा जीवन शैली गठन करबार गोटे रास्ता अच्छे गोटे उदाहरण है गोटे शिक्षानुष्ठान गोटे सांस्कृतिक दल गोटे शिक्षा गोटे स्कूल ए शिक्षानुष्ठान रे केते कलाकार से माने प्रोडक्ट करबे एवं से प्रोडक्ट करिथबा कलाकार माने आमर कला संस्कृति के प्रचार प्रचार रे साहाय्य भी कहबा हेई पारबा एवं जेन कलाकार माने प्रोडक्ट हेबे छात्र छात्री माने पाठ पढुछन शिखुछन से माने केनतार आके जीवे समाज के भी रास्ता देखाबे एवं निजे भी अंधार रु आलोकित हो पारे इथे लागे सांस्कृतिक दलर सृष्टि हल किंतु प्रश्न उठला जेन सांस्कृतिक दल गुड़िक आमर ओडिशा रे हो बा भारत देश रे हो कि प्रत्येक जिला स्तर रे हो अनेक 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 सांस्कृतिक गठन करा जाइछे हो आहुरी भी जेते गठन हबा स्वागत किंतु सरकारी स्तर रे एवं बेसरकारी स्तर रे सांस्कृतिक दल को जेते सम्मान मिलबार कथा सेने भी टिके किछि के हेला बागे लागुछि का करी बोले जेते सांस्कृतिक दल अछन से मानकर प्रचार प्रसार से मान को प्रमोट करबा किंबा आके नबा लगी जनसाधारण पब्लिक लोक कारण लोक संस्कृति के आके नबार जन प्रयास करूछन सांस्कृतिक दल गुड़िक से लोक एवं सांस्कृतिक दल एवं कलाकार मानकर मध्य गोटे इंटर रिलेटेड संपर्क रहबार आवश्यकता अछि का संपर्क रहबार अछि जे गोटे संस्कृति संस्कार एवं संस्कार सहित गोटे जीवन धारण करबा गोटे मनुष्यत्व ये तीनटार गोटे जन संपर्क रहबार कथा सेटा जुड़ी रहबार कथा किंतु परवर्ती समय रे काना होछे जेन सांस्कृतिक दल गठन हे गला से माने देखन गोटे आर्ट फॉर्म के आके नबाटा प्रचार प्रसार करबाटा किंबा गोटे स्टेज रे तार उपस्थापना करबाटा इटा एते सहज कथा न कारण किछि लोभीग्रस्त प्रयोजक बा किछि लोभीग्रस्त कलाकार किंबा किछि नृत्य निर्देशक हो बा गीत निर्देशक किंबा गायक ई मानकर भितरे गोटे गोटे राहा अच्छे जे हठात केनता करी माने गोटे आके पले जाते को विश्व दरबार रे गोटे जड़े प्रतिष्ठित हे पारते माने कम मस्ट किंतु से माने भूली जाउछन कम मस्ट वेलकम किंतु कम मस्ट जदी अच्छे गो जस्ट भी तार सहित लिंक अच्छे तेरे मात्र संज्ञा किंतु से आमर पश्चिम ओडिसा रे जन संस्कृति अच्छे महान संस्कृति आमर संस्कृति होचे सारा भारत देश रे एवं भारत बाहर भी आमर पश्चिमांचल संस्कृति तार प्लेस टा बहुत हाई इन रिच ऑफ कल्चर ऑफ वेस्टर्न ओडिशा रे जन कल्चर डालखाई हो रसर के लिए मैला जड़ नोनी बासन कि छीलो लाई कि लुक लुकानी टपा दायका इटा बहुत महान और ई संस्कृति संगे पश्चिम ओडिशार जेन गोटे महान गोटे म्यूजिक पार्ट तो मेजर म्यूजिक पार्ट होचे गणा बजा भारत देश रे जेते भी आर्ट फॉर्म अच्छे ना आसाम रो बिहू ठानु आरंभ कर पंजाब रो भांगड़ा तक एवं पश्चिम ओडिशा रो बजासाल रु आरंभ करी गणा बजा तक तार संगे देवा देवी जानी जात्रा तिहार परब
रजार एंटरटेनमेंट समय गोटे मेजर पार्ट थिला गणा बजा तार संगे नचनिया कल्चर किंतु हजिगलान नचनिया हजिगलान गणा बजा का करी इतार लगी मुख्यतः जेन अनुष्ठान सांस्कृतिक दल गठन होइছে पंजीकृत होइছে सरकारी स्तर रे से मानकर मुख्य दायित्व अछि और से माने करबार बाध्यता से मानकर ज्ञात सार रे बा अज्ञात सार रे आज आमर संस्कृति तार मौलिकता के हरे हरे जाउछि जदियो भी संस्कृति उदाहरण हला गोटे आमर डाल खाई आज डाल खाई कहीं केते जोगो ई संस्कृति थिला अच्छे रहबा थिला अच्छे रहबा तेणे मात्र संदेह नहीं किंतु डालखाई संस्कृति रे गोटे प्रकृति पूजारू प्रकृतिर कथा भाषा कहीं जेते बेले आदिवासी माने जंगल पहाड़ पर्वत रे थिले उपरे भी रहुतिले परवर्ती समय डंगर तलके आसले से समय फोन रो आवश्यक न थिला जुगाजुग भी विच्छिन्न थिला पहाड़ पर्वत रोड रास्तार प्रश्न नहीं किंतु जेन आदिवासी माने रहुतिले डंगरिया कौन हो कि देशिया कौन तांकर जाति भितर केंता कर जुगाजुग होउतिला आपण जानिथिबे आदिवासी संस्कृति रे गोटे ढाप एवं डाका गोटे दुई भाई थिले गोटे डंगरिया कौन गोटे देशिया कौन से ढापटा गोटे देशिया कौन माने डंगर तले रहुथबा कौन भाई एवं उपरे रहुथबा डंगरिया कौन भाई से ढाप रखिथिला ई ढाप रखुथिला ई ढाप इथि लगे रखिथिले से माने से ढाप बाजा बजे देले राती हिंस्र जंतु मान ठानु से माने रक्षा पाइबा लागि भी निजर जीवन के सुरक्षित करबा लागि से म्यूजिक से माने बजौथिले एवं से जेते बेले से राती 1 बजे 2 बजे 3 बजे जते बजे दउथिले तले थिबा पहाड़ तले से बाजा के सुनी करी से माने भाबुथिले हमर भाई माने केन पहाड़ केन हाथी आला कि बाघ आला बोली करी इने भी से माने उजागर होता माने टेलीकम्युनिकेशन होतेला जदियो फोन रो व्यवहार से समय न थिला तथापि ताकर वाद्य माध्यम ताकर म्यूजिक माध्यम तांगोटे स्वर्ग थिला माने सतरी गुडो गुडो पार हैला पार पार काण पार पल्ले ये काण विपद पल्ला कि काण इन्फॉर्मेशन जाउथला माने आज कल फोन माध्यम रे जनता कथा लागु से सब वाद्य रे म्यूजिक रो माध्यम रे से माने तांकर जीवन रक्षण बेखण काना असुविधा हैला काना सुविधा हैला गोटे पार्ट थिला किटी 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 कर देले ढाब रे चाकिन जोड़ कले तले थिबा देशिया कौन काना करूथला ऊपरे थिबा पहाड़िया कौन ई बाजा बचे कोटे खुशी रे एंटरटेनमेंट लागि सबके से डाकुची ले 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 इतार आइडेंटिफिकेशन शब्द होउची एक्सप्रेशन होउची आर जोड़े के डाकबा कारण से हाथ के एक्सप्रेशन नहीं करि पारे तार विजुअल माने ब्लाइंड थिला किंतु से वाद्य माध्यम रे से गीत माध्यम रे जेतले सुबु थिला तल के से माने बोलथिले इटा डाकुची हमर भाई कोटे खुशी रे मुहूर्त से माने जेगिर सेने ताकर ढाप परिवेशन करथिले किंतु जेन आदिवासी संस्कृति आजी पर्यंत प्रकृति सृष्टि हेतिबा संस्कृति से संस्कृति आजी भी अच्छे आजी भी डायलूट हेई नाही काकरी नहीं हला आदिवासी संस्कृति आज डायलूट नहीं हला विकृति नहीं हला तार शैली आजी भी अच्छे आजी भी तांकर बिहार रिचुअल्स तांकर वाद्य रिचुअल्स तांकर जहा थिला टपा दायका पिन्हन उड़न कोतरिया पंदिरिया खगला नाके नाक फुटकी गुना तापर साइकोटा से माने आजी भी जंगल रहुथबा जंगली कलाकार माने किंबा तांकर जातिर संस्कृति के से साइकोटा व्यवहार करूथिले खुशाने समने लोक उछन लाजी भी इथि लागे लगौथिले जदि कोनोसी हिंस्र जंतु पहाड़ रे जदि आसे किंबा ग्रामांचल के जदि जेतबेले समय नाच करिछन सहरांचल रे किए जदि तांकर सहित जदि किछि गुटे अप्रीतिकर सृष्टि करे से साइकोटारे भी तार जवाब देबार मध्य से तांकर बॉडी प्रोटेक्शन लागि से मते संस्कृति रखि तो ई संस्कृति केते महान निजर संस्कृति भी रक्षा करि पारुछन निजर परंपरा रिचुअल सिस्टम के भी सम्मान दे पारुछन तार संगे संगे आदिवासी मानकर भितरे गुटे संस्कार थिला जे से माने प्रकृति को बहुत विश्वास करते प्रकृति को ही पूजा करूथिले परवर्ती समय रे से माने जेते बेले धीरे 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 सभ्यता बढ़ी बढ़ी करी पहाड़ रो तल तक आसले तल रो ग्रामांचल ग्रामांचल जेते शहर शहर नु जेते स्टेज फॉर्म के आसले
किंतु तांकर से डांस फॉर्मर मौलिकता तांकर रिचुअल्स फॉर्मर मौलिकता मध्य आज तक रखि पारछ किंतु प्रश्नवाचक आमर ओडिसा रे जेते सांस्कृतिक दल पंजीकृत होइछे से माने काना करूछन निजर मौलिकता के नृत्यर मौलिकता वाद्यर मौलिकता नृत्यर मौलिकता के माने काना करूछन से मानकर भितरे गोटे सहनशीलता नाइन हठात केनता करी आमे विश्व दरबार रे गोटे स्टार है आपण ठानो मैं जहाँ बुझवा ले चाहूचे जे ई जो लोक संस्कृतिटा होचे गोटे महान संस्कृति है आ से संस्कृतिटा एबे भी से जेन आदिवासी कल्चर रे थिला एबे भी किछि कांश रे बंची के रही छे प्राय तो बंची के रही छे आपण जन कहउछन पूरा पूरी बंची के रही छे किंतु सेति रे मुई केते विश्वास करि पारमे नै करि पारमे का करे ना मुई भी नै कहि पारबा किंतु जहाँ आपण एबे इन्फॉर्मेशन दउछन जे से संस्कृतिटा वर्तमान भी से एरिया लोक मान को ठाने बंची के रही छे किंतु आमे जेहेतु टाउन लोक गुड़ाक आम जेहतु ये अर्बान अंचल लोक गुड़ाक आम जो कौन से स्टेज के जाऊँ से स्टेज रे आम जेन आपण मान द्वारा ही जेन किछिटा अनुष्ठान परिवेशन करुचन से नाच के देखी आम भावुँ यहाँ हूँ ओरिजिनल फॉर्म बोलिक एक्चुअली आम मुड के तो सेटा ही ढुकवा साधारण जनसाधारण सब तो कथाटा हूँ जे आपण जेन कथा कहले किछिटा लोग इथिले शॉर्टकट यूज करूचन हाईलाइट है हबार लगे ये शॉर्टकट यूज करवार चक्कर रे समाने किछिटा मौलिकता को बात भी दे करिवे किछिटा आधुनिकता ता भीतर पसे दउचन जेंता कि मुई देखबार के मिलो छे जेना मोहरी बदले कि आरबान बजे बसला ना कि एंता सब जिनिस गुडा को करवा लगे पडु छे एटा अपसंस्कृति भी कहा जे पारे किमा किसी गोटे आधुनिकता तार भीतर पूरा लेकर आम लोक वाद्य भल लगवा कि लोक सुनवा इटा भी चाहते लोक सब बहुत बड़ जिन स्टेज रे जेन माने आपण माने परफॉर्मेंस करूछन सबुठ बड़ जिनिस काना लोकंठ आपण प्रशंसा पाइबारटा किंतु इन जेन मुई भी कहूँ आ समस्त भी एटा भी कहूँ जे से जिनिस ओरिजिनालिटी आमर जेन अस्मितार कथा भी वर्तमान बहुत कहुचे आमर जेन अस्तित्व थिला से नृत्य प्रति सेटा रहबार भी निहाती भावे जरूरी है तो मुई भौणी को एवं पचरोचे कि जानवा भी चाहूचे जे तांकर अनुष्ठान ई दिगरे केते दूर तक चेष्टा करूछन ने आधुनिकताटा तांकर अनुष्ठान रे के लोकों के सिखवार लगे जतले दिया जाउछन से केन टाइप रो चाहूछन जे लोक जन सिखी असला कर लोकर मेंटालिटी काने रहउचे अर आपण समन को सिखौछन काना ई सब ऊपर के हमें जानवा ले चाहूछु एबे आजिकली काना करूछन कि जेते हमर अनुष्ठान एबे तो हमर अनुष्ठान होछन कम से कम 40 टा हेले तार पेरेंट्स माने आउछन कहउछन कि नाही हमको फर्स्ट स्टेज हमें जेंता स्टेज चढ़मु मैडम हमको स्टेज जेंता चढ़मु हेंता जल्दी सिखै दो कहले आपण जदी एबीसीडी नहीं सिखबे आपण पैराग्राफ केंता लिखबे वर्ड केंता करबे से पेरेंट्स सेटा नहीं चाहबार आमे आसी करी काना करमु कि सीधा हमको गीतटे दे दियो ए गीत रे मोर छुआ नाची देबा स्टेज रे जिबा प्राइज पाई करी पले आसबा आमे 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 निजे गुटे अनुष्ठान करिछु आमे हमर सांस्कृतिक देखुछु सांस्कृतिक अनुष्ठान जेंतु देखुछु आमे काने फास्ट ग्रामर सिखुछु ग्रामर सिखाला पर तो हमर छुआ फास्ट करि पारबा तापर डांस करि पारबा किछि ग्रामर नहीं जले आमे किछि वर्ड नहीं लिखि पारु कि सेंटेंस नहीं लिखि पारु हमर आमे जेंता कि एबे ऑडियंस के जेंता स्टेज के जिमा आमे एबे टिके मॉडर्न करबा के चाहू काना के गा मन के जेंता जेन साड़ी पिंदी दुतले सेटा के डांस करूतले आमे काना लोक के भी देखाबा के चाहू जे आमे समान साड़ी पिंदी करी समान मेकअप करी कोले लोक भी हमको ऑडियंस भी हमको हाँ भल बोलबे हाँ ठीक अच्छे भल डांस बोलबे जे हम एते मॉडर्न नहीं कर दूँ जे कारण कि सम्बलपुरी साड़ी पिंधमा ओडिसी रो पट्टी बांधी देमा ओडिसी रो माथा मांगटिका लगे देमा आमे एते मॉडर्न हेबा के नहीं चाहू आमे आमर संस्कृति के बजाय रखबा के चाहमा जेंता हेले भी आमर अनुष्ठान खाली हाटा शिक्षा दूचे जे नहीं आमे मॉडर्न नहीं हो जहाँ अच्छे सेटा करमा मु भी सब अनुष्ठान के कहूचे नहीं आपण एटा नहीं सिखौन फास्ट आपण ग्रामर सिखौन आमे स्टेज के छुआ के नहीं छाड़ू फास्ट आमे निजे ग्रामर सिखौ तापरे जे के स्टेज के छाड़मा तापरे जे के छुआ हमर भल से परफॉर्म करि परबा नहीं ताली भी पाइबासी आमे काना जे को स्टेज अंटा होली करी पले आसछु आजिकल छुआ मैंने हेटा चाहूचन आमर माता पिता जहाँ भी आसुचन शिक्षा दियो काना नहीं शिक्षा नहीं दियो मोर छुआ के सीधा स्टेज चढ़े दियो एटा के आ जहाँ भी लोग देखुचन से ताली मार दउचन नहीं छुआ भल कला जेते लोग जानिछन जे जानिछन नहीं इटा भूल अच्छे से माने नहीं कहबर जे इटा भूल अच्छे तमे ठीक करी के दियो से माने भी ताली मार दो नहीं भल अच्छे जेन माने जानिछन से माने ठीक कहबा के आके आसवर कथा जे नहीं इटा तमे जहाँ आम सांस्कृतिक अनुष्ठान जहाँ चाहूचे सेटा कर
ମୁଁ ଏଟା କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ନେଇ ଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ଶିଖୁ ତାପରେ ଯିକରି ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କର୍ମା ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର କେ ଏକା ପଡବା ଯେନ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ କଲା ବେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଚଳେ। ମୁଁ ସେ କଥାଟା ମୂଳରେ ବି କହୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରବାର ବି ଆମର ଜରୁରୀ ଅଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ମାନେ ନାଇଁ ଯେ ଦିଶବାର କଥା ତ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ କରି ପାଉଡ ପୋଡା ନେଇକରି ମେକଅପ୍ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନାଇଁ ହେଲେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି ନାଇଁ କରନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ତା ମ୍ୟାଡମ ଏବେ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ସମାନ ଟାଇପର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧବେ ଏସବୁ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟିକେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଗଲେ ବି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଜଣେ ଯଦି ହାଡେ ହାତ ହଲାଲା ବେଲେ ଆଉ ଜଣେ ହାଡେ ହାତ ହଲେଇ ବସଲା ବେଲେ ଟିକେ ଅଡ ଲାଗବା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ କରବାର ବି କଥା ଯେନ୍ତା ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପଚରଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କହୁଛନ୍ କି ଛୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଅଧା ଛୁଆ ଷ୍ଟେଜ କେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ବିନା ଗୁରୁରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ ମଡର୍ନ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ ସେଟାକେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ କରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କେହି ନାଇଁ ନ টিভি হচ্ছে তাঙ্কর গুরু আমি কিছু শিখলে গুরু আমকু নিহাতি দরকার ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହେଇଗଲା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆର ବଡ଼ ଗୁରୁ ଆର କିଛି ନାଇଁ ନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା କୌଣସି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଶିଖବାର ଲାଗି ହେଲେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଖବାଟା ବହୁତ ଇଜି କାଁକରି ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବି କହିବି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାସି ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ କହିସି ତୁମେ ଶିଖବାଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବହୁତ ଶିଖିପାରବ କିନ୍ତୁ ପହଲା ଯେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତୁମ ଯେନ୍ ପହଲା ଥିଓରିଟା ଅଛେ ଗ୍ରାମାରଟା ଯେନ୍ ପହଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ତାର ଯେନ୍ ବେସିକ୍ସ ଅଛେ ସେ ବେସିକ୍ସ ଶିଖବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୁରୁର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଗି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସବା ମୁଇଁ ବି କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସି ଯେଟା ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି ଶିଖୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଶିଖବାର ଲାଗି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାବ କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଶିଖବାର ଅଛେ ତ କାହାର ତ ଗୋଟେ ଶିଖବାର ପଡ଼ବା ତମକୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରବାର ପଡ଼ବା କିମ୍ବା ଯେନ୍ ଥିଓରି ଅଛେ ସେ ଥିଓରିକେ ମାନବା ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛେ ଭଉଣୀ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖିରି ପଲେଇ ଆବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ମାର୍କ କରିଛେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଜେଇକରି ନାଚବାରଟା ମୁଇଁ ବହୁତଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ଦେଖବାର୍କେ ପାଉଛୁ ଯେନ୍ଟା ବଜା ପ୍ରାୟତଃ ଉଠି ଯାଉଛେ ଆଉ ସେନ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ ବଜା ଯାଉଛେ ତ ଇତାର ଦ୍ୱାରା ବି କାଣା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ କାଣା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚର ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକେ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଆଗରୁ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରମି ତ କଥା ହଉଛେ ଇ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନାଇଁସେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କାଣା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଛେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଏ ଆମର ସଂସ୍ଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେଟା କିଛି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ଆମର ତଥାକଥିତ ଗୀତିକାର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେତେ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ କିମ୍ବା ଯେତେ ମାନେ ଗୀତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ ଆମର ଲିଟରେଚର ବନାବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ଆମେ କେବେ ଲିଟରେଚର ନେଇଥି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇଛୁ ସଂସ୍କୃତିରୁ ମାନେ ଇତିହାସରୁ କିଛି ବି ପାଇଛୁ ସେଟାକେ ଯଦି ଆମେ ରିଟିନ୍ ଫର୍ମରେ ନେଇ ରଖ୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକେ ଆଉ କିଛି ମାଲ ନାଇଁ ମିଲେ ତ କଥା ହଉଛେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଆମର ଗଣା ବଜା ଥିଲା ଡାଲଖାଇରୁ ଗଣା ବଜାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକତା ଥିଲା ଡାଲଖାଇର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମୌଳିକତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କେ ଯେନ୍ତା ଗଣା ବଜା ହେଲା ବିହା ବେଲେ ଗାଲସେଗା ବାଜୁଛେ ବେଲେ ଆର ଗାଁର ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଜାଣୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅ କି ସେ ପୁଅକେ ଏବେ ଗାଲ ଶିଖୁଛନ୍ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକରି ସବୁ କରାଉଥିଲା ମାନେ ୱିଥାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା ସେବେଲକେ ଫୋନ୍ ଥିଲା କି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କି ଏନ୍ତା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନି ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ରୁ ହିଁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେନ୍ ପାର୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଲ ଶିଖୁଛନ୍ କି ଦୁଲା ନଚଉଛନ୍ କି ତେଲ ହଳଦୀ ଚଢ଼ଉଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଢାପରେ ଗିଡ଼ି ଯେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାଧ୍ୟମଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା ଚାଲିଛେ ହେଲା ମାନେ ଏ ଯେନ୍ ଗଣା ବଜାରରେ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଜଣେ ଯଦି ମରିଯିବା ରାତିର ଅଧାରେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲିସାନରେ ଗୋଟେ ପାର ବଜାଉଥିଲେ ଲିସାନକେ ମାନେ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଉପରକେ ନେଉଥିଲେ ଆର୍ ବଜାଉଥିଲେ ଯେନ୍ତାକି ପାଶର ଆସର ସବୁ ଗାଁ ବାଲେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କେନ୍ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ତାର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଏବେ ଫାଇବର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାନ ତାସା ଗୋଟେ ଫାଇବରରେ ବଜାଉଛନ୍ ଢୋଲ ଫାଇବରରେ ବଜାଉଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛେ ସେଥିରେ ଅରିଜିନାଲ ପତ୍ରକେ କାଢ଼ି ଦିଅ ଆର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତ୍ର ଲଗାଇ ଦିଅ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବା
ଯେନ୍ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ବୋଲବାର ଜିନିଷଟେ ସେଟା ନି ରହବା ସବୁ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହୁରୀ ଗୋଟେ ଆମର ଅର୍ଗାନ ଆମର ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁହୁରୀ ଶୁଣବେ ବୋଲେ ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଯାଏ ଆସି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ସବେ ଯେତେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଆମ ଶୁଭମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୌଳିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ଆଧୁନିକତାକେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ କାଁ କରି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଲାଗି କିଛି ଦିଅ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ସମାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ মেকআপ ঠিক করে নেবে কাঁ করে আখি দেখাবার লাগে সুন্দর লাগবে কিন্তু এটা না সেই যে আমি ডিজে হিসাবে নাচমা কি আমার যে ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন মাধ্যম আছে অর্গান বজামা আর নাচমা এই জিনিস মানে আমি আমার সংস্কৃতিকে এটা বহুত ক্ষতি পৌঁছছে যেটা কি ডালখাইর গোটে নাচ একচুয়ালি ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ନାଚ ବୋଲେ ଡାଲଖାଇ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଡାଲଖାଇ ନାଚବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ନାଚୁଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଡାଲଖାଇର ପାର ବାଜିଲା ବେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ହେନ୍ତା ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନି ଥାଇ ଆରୁ ଆପନେ ଆପ ଗୋଡ଼ ହଲୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ପାର ନାଇଁ ନ ଆରୁ କାଁ କରି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବଜଉଥିଲେ ଡାଲଖାଇ ପାର ସେ ମାନେ ଡାଲଖାଇ ପାରର ଯେନ୍ ତାଲ ମାନ ଥିଲା ଛିଡ଼େନ୍ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗେନ୍ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲୋକ ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଇବାର୍ ଯିଏ ମାନେ ବଜଉଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକେ ଶିଖେଇ ନି ପାରିଲେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବି ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବି ମେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ସେ ଜିନିଷ ମୌଳିକତାକେ ରଖିକରି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର୍ମା ଠିକ୍ ଅଛି ସମାନ ହେବା ଆମେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଯିଏ ଯେନ୍ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଲେ ଚଲୁଥିଲା ଜଣେ ଇପଟେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଇପଟେ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିବେ ବେଲେ ସେଟା ଖରାପ ଲାଗ୍ବା ଟିକେ ଲୋକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ହାତ ଡେବ୍ରି ହାତ ହଲୁଛେ ସମସ୍ତେ ଡେବ୍ରି ହାତ ହଲୁ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବେ ଯଦି ହଲାବେ ବୋଲେ ଆମ ମୌଳିକତା ବି ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଏଥିରେ ସବୁ ଏକମତ ବି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁଁ ଯେନ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସେନ କାଣା ହେସିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତ ଅରିଜିନାଲ ବଜାରରେ ବି ତ ନାଇଁ କରିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ମାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପୁରା ୟୁଜ୍ କରବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଧହୁଏ ବହୁତଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଡ୍ର ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାର୍କେ ବି ପଡ଼ୁଛେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ବିହାଘର ହଉ କିମ୍ବା ଏନ୍ତା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲିଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଯେନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆମକୁ এটা করবার লাগে আমি বাউন্ড হচ্ছু কি কিয়ে কেনসে কেনসে অনুষ্ঠান যদি বি বলবে পদে কাটমি লোকোৎসব ঠারে আমি বড় বড় প্রোগ্রাম যে আমি এটা ইউজ করছি বলে কହୁଛୁ একচুয়ালি লোকোৎসবর তার এম এন্ড অবজেক্ট এটা নেছে যে মানে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ইউজ করবাটা লোকোৎসবর অর্থ হচ্ছে লোককলাকে কেনতা করে বচামা লোককলা হয়তো আমি গোটে লিসান জায়গায় 5টা লিসান বজাই পারো গোটে ঢোল জায়গায় 2টা ঢোল বজাই পারো মুহুরি জায়গায় মুহুরি বজাই পারো হ্যাঁ কিন্তু তার অর্থ এইটা সে মুহুরি জায়গায় আমি অর্গান আনমা আউ মানে তাসা জায়গায় আমি ফাইবর এটা গোটে বনা বজামা আমার যেটা যে আগর টিমকিড়ি লা টিমকিড়ি জায়গায় ঝুমকা হলা ঝুমকা জায়গায় ফের ঝাঁঝ আসলা কিন্তু সে টিমকিড়ির বর্তমান আর যে বাজলা বেলে যেন মাধুর্যটা রহুলা সে মাধুর্য আর কাই পাইল যেটা কি লিসান আর টিমকিড়ির কম্বিনেসন যাহা বাজুলা সেতিলাগি হি লোকଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ନାଚୁଥିଲା ଅଣ୍ଟା ଆପେ ଆପେ ଲୁଇ ଯାଉଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିସନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେଟା ମୁଇଁ ଏକମତ ନେଇ ହେଇପାରେ କାରଣ କାଣା ଯଦି ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ବେଶୀ ଲୋକ ଗେଦରିଂ ହଉଛନ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ପାରୁ ଲିସନ୍ 5ଟା ଜାଗାରେ 10ଟା କରିପାରମା ଲିସନ୍ 2ଟା ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2ଟା କରିପାରମା এটা হলে সুবিধা হবা কাই করি আমার একচুয়ালি লোক সংস্কৃতি বি বঞ্চিযা লোক বি এন্টারটেনমেন্ট করবে আর কিছু কলাকার বি বাহারি পারবে নূয়া কলা নূয়া কলাকার সৃষ্টি হয়ে পারবে চান্স পাই পারবে স্টেজে কারণ মুই ভাবুছে যে অনুষ্ঠান যেতে কলচরাল অনুষ্ঠান মানে অছন এমানকর দায়িত্ব যেন মুখ্য আছে এই অনুষ্ঠান মানে চাইলে সংস্কৃতিকে ঠিক বাটে নেই পারবে সংস্কার দিগরে নেই পারবে জনে গোটে সাইন্টিফিক প্রসেসরে তাঙ্কর নৃত্য প্রদর্শন গীত বাদ্য প্রদর্শন করে পারবে তেড়ে মাত্র সন্দেহ নাই
কিন্তু আমার আগর পিঢ়ি তার আগর পিঢ়ি পাখাপাখি 2-3 পিঢ়ি আগর কথা মুই কହୁছে সেমানকর যে নৈতিক দায়িত্ব রহিবা কথা সেমানকর যে মেজর পার্ট রহবা যে আমার অঞ্চলর কলা সংস্কৃতি সাহিত্যর যে অস্মিতা পিঢ়ি পরে পিঢ়ি যে জেনেরেশন রু আর গোটে জেনেরেশন কেন্তার ফ্লো হবা কথা সেমানে আজি করি পারি নাই সেমানে ফেলর ইথি লাগি ফেলর সেমানে যদি এই কার্যক্রম যদি করি পারিথিতে মৌলিকতা যদি রখিথিতে যেন্তা উদাহরণ হলা বড় বড় স্টেজ পাইলে সে স্টেজ রে সেমানে কাଣା কলে যন্ত্র এই যে অর্গান বজালে অর্গান কিছু আবশ্যকতা নাহি বিলকুল অরিজিনাল দেখুন যেতে রজা মহারাজা সে সময় তাকর যেন ডিংরা পিটুছিল লিসারে ডিংরা পিটা হতো ନିଶାନ ପିଟା ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଆଗ୍ରହ ହଉଥିଲେ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଲୋକ ତାର ଖବର ପାଇ ପାରୁଥିଲେ ଏତେ ତାରିଖ ଅମକା ସମୟରେ ରଜା ଘରନେ ମିଟିଂ ହେବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇବେ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆଖାଇ ଖାଏମା ଆଜି ଏତେ ମାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦେଇକରି ପ୍ରଦୂଷଣ ବି କରା ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପଲ୍ୟୁସନ କରାଯାଉଛି ତ ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖୁସି ହଉଛନ୍ ନା ନାଇଁ ହେବା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେନ୍ ବିକୃତି ମାନସିକତା ହେଉ বা পাগালামি হিসাবে যেন মানে কলাকার বলি কহুছন কিংবা গুরু বলি ভাবুছন সেমানকর গোটে নৈতিক গুণ রহবার আবশ্যকতা নৈতিক জ্ঞান রহবার আবশ্যকতা আমি যেন সংস্কৃতির কথা কহুছু যে লোকগীত লোক নাচ লোক বাদ্যর কথা কহুছু যেন আমার পূর্বপুরুষ জড়ে জড়ে বৈজ্ঞানিক ଥିଲେ যে ঢোল বজাউଥିଲା জড়ে বৈজ্ঞানিক সাধা লোক নুহ যে ঢোল বজাউଥିଲା সে সাধা লোক নুহ যাহার বাজনারে লোক যেতে স্পিড রে भी যাউଥିଲେ অটকিকিরি দেখুଥିଲା শুনুଥିଲା বাজা কানা এতে সহজ ছিল বাজা কানা এতে মানে গোটে তার ভিতরে চুম্বক ଥିଲା সবকে টানি দি পারুଥିଲା গোটে নূতনত্ব ଥିଲା তার পাখে গোটে সংস্কার ଥିଲା ইহাতে भी গোটে উদাহরণ হো বাজা বাজি গলে নি নাচলা লোক নাচুছন স্টেজ কিন্তু প্রশ্ন উঠলা যে যেন মানে মহান 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 বলুছন হেমানে হি সংস্কৃতি গাজি তলাড়কে দিলে মোর দৃষ্টিকোণ মৌলিকতা বাধ্য রাখবার আবশ্যকতা উদাহরণ মা সবুবেলে মা মাউসী কে আমি কেন মা বল মা 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 ঘরে ଥିଲେ মা জানা পিঁধলে চলবা মার জায়গায় মাউসী মাউসী উদাহরণ হলা লোকনাচ আজি বিকৃতি মাধ্যমে গলান এই বিকৃতি কিয়ে করেছে পশ্চিম ওড়িশার ডালখাই রসরকেলি মায়লা জড় চুটকু চুটা সজনী বাঙ্গিরি এন্তা কেতনি কেতনি পাখাপাখি 40 রু 45টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত আর্ট ফর্ম আছে সরকারি স্তরে হেউ বা বেসরকারি স্তরে ডালখাইর আর্ট ফর্ম না রসরকেলির আর্ট ফর্ম বা গণা বজা আর্ট ফর্ম না সবু রহলা ইতাকে সরকারি স্তরে বা বেসরকারি স্তরে অন্য জিল্লার কলাকার কিংবা জ্ঞানী গুণীজন তাঙ্কর স্বার্থ লাগি এই আর্ট ফর্মকে মাইলে সেমানে কেন্তার আটকে যাবে বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমে ডাইরেক্ট হোক বা ইনডাইরেক্ট হোক সেমানে কাଣା করছেন নাকে পরিবর্তন করছেন যাহাতে হজিগলান রসরকেলি না একদম নাচি দিও গলে নাচি দিও অর্থাৎ আজি লোকগীত বিকৃতি হয়েছে কাহার লাগি হে ফোক সিঙ্গর লাগি লোকগীত পশ্চিম ওড়িশা এই পুরা বিকৃতি লোক শুনবার লাগে भी इच्छा नहीं करबार घरे दायी किए जेन लोग कलाकार बोलुछन जे माने एप्रूव बोलुछन जेन माने बड़ सिंगर स्टार सिंगर बोलुछन हे ही लोकगीत के आजी भाबला मॉडर्नाइज के दे दो हा हा एरे किछि आवश्यकता नहीं इधर किछि आवश्यकता नहीं यहाते भी डाल खाई गाई देले किनरु थबा सब लोग गोटे जगह जमा ही जाउ कारण सरकारी स्तर गोटे कथा कहमी जे सरकार बोले एते प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया एवं साउंड सिस्टम थाई डिजिटल सिस्टम माध्यम रे इस साइंटिफिक एज रे जुग रे टेलीफोनिक जुग रे आज जदि ई माध्यम रे सब जदि काम जदि मेसेज सबके जदि दिया जाय पारुता सब लोग के जदि आकर्षित करा जाय पारुता एंटरटेनमेंट माध्यम रे तो फोक शोर आवश्यकता का करी सरकार बोले ये सबू यंत्रपाती तो सिस्टम
फोक शो रे सबु मीनिंगलेस कहले आर सबको ठानु वार्ता पहुंचाबाटा मास गैदरिंग पब्लिक को अवेयर करबार थी हमर फोक शो रो आवश्यकता 100% से करछ याते नेशनल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट तो मोर कहबार उद्देश्य आमर मौलिकता प्रत्येक आर्ट फॉर्म रहबार निहाती आवश्यकता जे कौनसी व्यक्ति किंबा प्रयोजक किंबा जड़े गीतिकार जेन माने गीत लेखुचन भल शब्द दुन आगर काल डालखाई रसटन माने गीत लेख तार भीतर मौलिक माने हमर आधुनिकता कहीं पुरौछन काहे कर पुरौछन जदि पुरौछन सब अनुष्ठान माने भी ताको विरोध करबार आवश्यकता नंबर 1 2 नंबर जेन माने सुनुचन हमर पब्लिक हमर जेन लोक गीत लोक मानकर गीत किए गाउछे ऑर्गेनाइजेशन जने गीतकार नाचुछे नृत्यकार बजौछे वाद्यकार जदि वाद्यकार भूल बजौछे ताहाके सजेशन देबा ताके ठीक रास्ता रे आनबार होचे हमर समाज जब तक समाज यदि आठ खाई कर जब बंधा हेबा कहा के गुहारी आज संस्कृति जदि अलगा आड़ के जदि आधुनिकता रे जदि जोछे बले इथि लागि 100% दायी प्रथमे गोटे कथाटे कहेसे मित मितणी गो अपूर्व देखिली आज कहिबा लोक को लाज नहीं सुनिबा लोक को लाज जेन माने नाचुछन तांकर भी मानसिकता रहबार आवश्यकता अछि जेन माने गीत गाउछन सेमानकर भी आवश्यकता अछि मु जेन गीत गाउछे ई गीत केनु आसीछे मुई तो क्रिएटर नुहे मोर बाप दादी काहे जुग जुग पीढ़ी रु पीढ़ी काहे गुटे स्रोत आसीछे से मोर पब्लिक मोर पूर्व पुरुषार लोक गीत लोक नृत्य वाद्य को मुझे जते बेले लोक लोचन रे स्टेज रे प्रदर्शन मु करूछे जेन शैली थिला से शैली रे मोर लोक मान को से माने छाड़ी जाइथिबा संस्कृति संस्कार के मोर लोक मान को आगे मु परिवेशन करबा ता नैतिक दायित्व रहबार कथा से जदी विकृति भाव रे जदी तार अमानसिकता बा ज्ञान सार हो कि अज्ञान सार से जो प्रदर्शन करुचार खुशी होची तार ठानु दुखर कथार काना तार संगे संगे जी भूल कला ठीक अच्छे करी दो किंतु जेन माने बाहर स्टेज रो बाहर अछन हमर भगवान पब्लिक जनसाधारण जेन लोक माने सचेतनता लोक साहित्यिक कि लिरिसिस्ट कि भल ज्ञानी गुणी जन गवेषक माने ताकर काम से माने करि जाउछन किछि कलाकार कहउछन हमर संस्कृति बहुत पक्के पले गलान किए कहला हमर संस्कृति बहुत पक्के पले गलान किए कहला हमर संस्कृति बर्बाद आड़े गलान किए कहला हमर संस्कृति भीतर मौलिकता नाइन किए कहला हमर संस्कृति हिसाब रे नाइन जे कहउचे बोध हुए तार पाखरे इनफॉरमेशन नाइन किंतु किछि गवेषक बाहर अदृश्य हिसाब रे अछंती से माने गवेषणा करी संस्कृति काना तार भितरे काना अच्छे टिकी लिकी तार बाप पुरुष काकरी व्यवहार करा जाउथला कले काना लाभ अछि से माने तांकर लिटरेचर माध्यम रे से प्रस्तुत करूछन एवं सरकार को दउछन सरकारी स्तर रे मध्ये से इन्फॉर्मेशन अच्छे आगामी पीढ़ी बड़ बड़ यूनिवर्सिटी मान को भी पाठ पढ़ा होचे तिलो मात्र संदेह नै